Shout out guys. And guys oh. Guys, tingin guys. Sa probinsya guys. Ano muna guys, chill muna guys. Yan, tatay, pang 3 beses na nakarating dito. Oh, picture guys, oh, tingin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pa! Ay, papa. Ay guys, ano po guys? Nag-aasikaso muna kami. Yan, guys, kaway guys. Hey! Lungag guys. Yeah. Saing muna guys. Yan o. Oh, mga bata. Suli. Suli. Tigali. Tadi. Suli. Ikaw. Bitawan mo. Punta ka ba doon? Yeah, wow. Ang sarap ng dagat. Wow. Bitawan mo. Baka makainom yun.